জনক যারা ধরে এটা ধরে আমারটা পাটি করে সেটি করে প্রভুর বাহানা আমার ধন্যবাদ হোক। হালেলুয়া যাଉଛି কি ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଡରେ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଦୟାକରି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। హలో 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 హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद। प्रभु प्रभु दास को कटकरू ए अंचल को आसवाक देते से निमंते आम मैंने गौरव निमंते प्रभु जेपरी आम मान को अनेक वाक्य देकी आनी आमने शुणा और गौरव करवा प्रशंसा करवा। बर्तमान प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते समस्ते आसतु आम प्रभु प्रशंसा करवा। बर्तमान आसतु आम प्रार्थना करवा। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद 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 संध्याधिपति पवित्र प्रभु पवित्र प्रभु। ग्लोरी 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 जी से जी से जी से जी से पवित्र पवित्र राजा हालेलुया 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 हालेलुया। होशाना 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 होशाना। ओ लॉर्ड जी से जी से जी से जी से जी से जी से पवित्र आवाज आगर पवित्र पवित्र प्रभु। ओ प्रभु अनेक दिनों मध्य प्रभु ओ प्रभु तुम दासो जे प्रभु अंतर को आशीर्वाद देते पवित्र प्रभु। तुम से वाक्य प्रभु मान को निकट पानी तो धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद पवित्र महान परमेश्वर समस्त समस्त बंधन धन्यवाद प्रभु प्रभु जैसे संपूर्ण प्रभु तुम से गौरव करो तुम से प्रशंसा करो प्रभु अमान समस्त तुम से सत्य आत्मा प्रभु उपासना करवा जिसे धन्यवाद राजा मन के राजा मन के धन्यवाद 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 हालेलुया Glory, glory, glory. वर्तमान Oh, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सर्वगोष्ठी सर्वजातिर परमेश्वर पुत्र प्रभु जीशु तुमको आम अतिशय धन्यवाद दौचु प्रभु। ओ प्रभु तुम्हें महान सर्वशक्तिमान जो मैंने तुम निर्भर करती तुम्हें से प्रार्थना शुणी था। जो मैंने तुम नाम एकत्र हंती से मध्य तुम उपस्थित था। आज ये मुक्तिनगर मंडली प्रभु आम मंडली विश्वासी मैंने समस्ते
तुम नाम एकत्र हो तुम गौरव प्रशंसा पूजा वंदना करने को जाऊँ प्रभु जीशु तुम्हें यह पाओ आदर पाओ महिमा पाओ गौरव पाओ पूजा प्रशंसा गौरव पाइबा योग्यवंत ईश्वर तुम नाम धन्यवाद तुम स्वर्गर रक्षण उद्योगी परमेश्वर प्रभु आम प्रत्येक को उद्योग होगा दियो प्रभु आम समस्त पवित्र आत्मा शक्ति उद्योग हो तुम उपासना करमको साहाଯ୍य कर ये स्थान को शुचि कर पवित्र कर ए स्थान चतुर्पार्श्वर प्रभु दूत मान को छाउण दियो पवित्र आत्मा उपस्थिति अनुभव करने प्रभु तुम प्रत्येक उपर भाव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी 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 टू गॉड प्रभु तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद हालेलुया 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 दीर्घ गोटे वर्ष पर पुणी प्रभु तुम दास को आज मोहन अंचल को आसी मंडली अच्छी मंडली गुड़िक परिदर्शन करने विश्वासी मान को देखा साक्षात करने एवं आत्मिक उद्दीपना उद्दीपित करने आत्मिक भाव में उत्साहित करने आम निकट को प्रभु प्रेरण कर तुम नाम धन्यवाद तुम संकल्प चिंताधारा योजना अनुसार आज तुम किसी निर्देश पाई तुम दास जो ये मोहन अंचल को आसती प्रभु तुम जान विषय तुम भल देखी था हे प्रभु जीशु तुम नाम धन्यवाद गत 3 तारीख ठार प्रभु आज 16 तारीख पर्यंत केवल मात्र मो मंडली रहिले ए मंडली बाहरी आज सेवा कार्य आरंभ कर प्रथम मुक्तिनगर मंडली अन्य मंडल को से जीवे प्रभु तुम नाम धन्यवाद जिते दिन पर्यंत प्रभु ये मंडली मान और रही विश्वासी मान सहित साक्षात करेंगे आत्मिक आहार दे परितृप्त करेंगे को मंडली कौन प्रकार वाक्य आवश्यकता रही से समस्त कथा तुम ही कह प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु गोटे वर्ष पर्यंत से रहिले असुस्थता अवस्था रहिले मात्र कौन औषध पत्र से व्यवहार कले ना मात्र तुम से निर्भर कले भरोसा बांधिले अपेक्षा कले कारण अपेक्षाकारी मान पक्ष से कार्य साधन करती प्रभु तुम्हारी सुस्थता संपूर्ण पाइबा निमंते से अपेक्षा कले आज तुम संपूर्ण सुस्थता कर अंचल को आनी प्रभु आज तुम व्यवहार करुच तुम नाम धन्यवाद प्रभु तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद ये संध्या समय प्रभु आम एकत्र हो तुम नाम तुम दास मुखर प्रभु नुआ नुआ साक्ष्य और वाक्य शुणा तुम प्रत्येक को प्रस्तुत होगा दियो जिते लोक एकत्र अच्छा विभिन्न स्थान समस्त को प्रस्तुत होगा दियो वाक्य शुणा निमंते वाक्य शुणिले हम ना मात्र वाक्य ग्रहण करने को अच्छी तद्वारा आम समस्त उद्दीपित हो समस्ते संपूर्ण बदल जीव तुम दास मुखर वाक्य शुणी निमंते प्रभु प्रत्येक को जागृत होगा दियो प्रस्तुत होगा दियो वाक्य शुणा निमंते एवं तुम धन्यवाद प्रशंसा बलिष्ठ करने निमंते प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे नाजरत यीशु ख्रीष्ट नाम रे निवेदन करूछि आमेन एटाको बुले बुले की प्रार्थना करूछि बुले काई ନାଇଁ ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି ହଁ ହଉଛି ପାଖରେ ରଖିଲେ हेलो 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 वर्तमान प्रचारक आगे आछंती भाई मिसाल मिसाल भाई को मिसाल भाई भाई आगे मिसाल भाई आछंती परिचालना कर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मत नाम धन्यवाद प्रभु को विशेष धन्यवाद प्रभु सुजोग देइछंती आसंत माने प्रत्येक प्रभु को गौरव सकाशे तांको गीत गान करिया माने धन्यवाद हवन हाँ करूची आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम दिखाई अछंती आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा राजा मानंकर
ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ପିତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ପାପୀ ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା Praise the Lord. Thank you, Jesus. ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଲୁ ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଲୁ ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ସର୍ବ ଜଗତ ବୋଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁଳନା ତାର ନାଇଁ ତୁଳନା ସର୍ବେ ଜଗତ ବୋଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁଳନା ତାର ନାଇଁ ତୁଳନା ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା glory thank you Jesus praise the Lord ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା praise the Lord hallelujah ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶୀତଳନ ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଜି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ মহামায়া ভরা এ পথে মহামায়া ভরা এ পথে যিশু নাম সাথে পাইকি ধন্য হেলা হালেলুয়া থ্যাংক ইউ জিসাস জীবন যিশু নাম গাই গাই ধন্য হেলা এই জীবন যিশু নাম গাই গাই আসিলে ঝড় কি বতাস হেবি নাই মুজে নিরাশ করি আসিলে ঝড় কি বতাস হেবি নাই মুজে নিরাশ অবেদ প্রাচীন এ নাম অবেদ প্রাচীন এ নাম ভয় মর আউ তাহিকে ধন্য বেলা হালেলুয়া এই জীবন যিশু নাম গাই
ଦିନ ସରିବ ଏ ବାଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ହେବ ଭେଟ ଲଭିବି ଆମର ଜୀବନ ଲଭିବି ଆମର ଜୀବନ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ସତେ ହେଲାସି ଧନ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇକି ଧନ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇକି हालेलुया 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 पवित्र प्रभु आपनको धन्यवाद देउछु प्रभु गौरव देउछु प्रभु प्रशंसा करूछु प्रभु आपण पवित्र ओ नित्य जीवित प्रभु आपण स्वर्गर रक्षण प्रभु आपण उद्योग अटंती ओ थैंक यू जीसस ग्लोरी बी टू योर नेम यू आर worthy to receive the praise and glory and dominion oh hallelujah praise the lord thank you Jesus thank you master hallelujah 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 praise the lord we thank you lord hallelujah for this opportunity hallelujah glory be to your name oh glory lord hallelujah praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord प्रभु आपनको धन्यवाद देउछु प्रभु गौरव देउछु प्रभु प्रशंसा करूछु प्रभु आपनकर सेवा କରିବା ପାଇଁ এই সময় ଦେଇଥିବାই ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଆପଣ ସତ୍ୟ ବାବା ସେବାର ବନ୍ଦନା କରବା ଛାଡ଼ିବା ଉଦରମା ଶଖଲାରା ବାଥାରିୟାରବା ଉଦର ବାବା ସେବାରବା ଉଦରମା ଶଖଲାରା ବନ୍ଦନିୟାରବା Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Holy Lord, Holy Lord, Holy Almighty God. Hallelujah. Oh, धन्यवाद दूची प्रभु, गौरव दूची प्रभु, प्रशंसा करूची प्रभु, स्तुतिवाद करूची पाए धन्यवाद दूची. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Oh, प्रभु धन्यवाद दूची, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, Hallelujah. করতাঙ্ক ধন্যবাদ 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 করতাঙ্ক উচ্চ করে গীত গান করুন করতালি দিয়ে গান করুন প্রভুকে ধন্যবাদ দেবা মানে এই সময় আমাদের পুনর্বার নথিব Glory, hallelujah.
ଧରେ ଧୀରଜେ ଧୀର ଦୟାମୟ କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପତି ଏତିକି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପତି ଯେତିକି ଦୂର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ধন্যবাদ হে মহার হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড থ্যাংক ইউ জিসাস হালেলুয়া মহার নবাদর জগদান অনিত এই জীবন নকরি দেখো দেখো ঝড়ি পড়ে ফুল পরি অনিত এই জীবন ফুল পরি দেখো দেখো ঝড়ি পড়ে ফুল পরি তথাপি লভন্তি তাଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଣ୍ଡଳ ଦାନ ହାଲେଲୁୟା ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଣ୍ଡଳ ଦାନ କରତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କରତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ Praise the Lord. Glory, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. পবিত্র প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দৌছু প্রভু গৌরব দৌছু প্রভু আপনার আশ্চর্য পরাকান্ত ও নিত্য জীবিত প্রভু আপনার স্বগৌরব রক্ষণ উদ্যোগ অটন্তি পবিত্র প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দৌছু ও থ্যাংক ইউ জিসাস অলমাইটি গড পবিত্র 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 ধর্মময় প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দৌছু গৌরব দৌছু প্রভু আপনার প্রশংসা করুছু প্রভু স্তুতিবাদ করুছু আপনার পথ ও সত্য জীবন প্রভু ধন্যবাদ দৌছু ধন্যবাদ যিশু ধন্যবাদ উদারা বাবা ঈশ্বর বন্দর খেলার বাবা উদারা বাবা খেলার বন্দর বাবা এদিন বারাদারি উদারা বাবা ঈশ্বর বাবা হালেলুয়া থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ মাস্টার হালেলুয়া পবিত্র মঙ্গলময় প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দৌছু পবিত্র প্রভু আপনার মহান এবং সর্বশক্তিমান সর্বান্তর্যামী সর্বব্যাপী ও পবিত্র প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দৌছু গৌরব সংগ্রাম সব আপনার যুগে যুগে পাতে প্রভু আপনার ধন্য ও পবিত্র নিত্য জীবিত হালেলুয়া থ্যাংক ইউ জিসাস প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড যেତେବେଳେ ବୋର୍ଡିଂ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରେମମୟ ଦୟାମୟ ସ୍ନେହମୟ କୃପାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଉଦାରବାଣୀ ଶାଖାବାରାବାଣୀ କୁନ୍ଦରବା ତୁମର ଦୟାନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ସିଦ୍ଧାସ୍ଥା କରି ରଖିଲ ତୁମର କଳ୍ପନା ତୁମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ମହନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ କହୁଛ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ବଦଳୁଛ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଉରାବା ଶିଖାବାନି କନ୍ଦାରାବାରି କାଲାରାବା ରାବା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗତ ମାସ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉରାବା ଶିଖାବାରାବାନି କନ୍ଦାରାବା 16 ତାରିଖ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରଖିଛ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ତୁମେ ରଖିଛ
এথিপাই তুম নামরে ধন্যবাদ দেউଛୁ প্রভু। সুস্থ স্বাস্থ্য তুমি শরীর প্রদান করিছ, কারণ তুমি তাଙ୍କୁ স্বপ্ন রବରେ কথা কইଅଛ। ତୁମର ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମହତ୍ ଭାବରେ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପଠାଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଲବଣ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ମିଷ୍ଟା ଜନକ ହୋଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ମାତା ଗର୍ଭରୁ ମନୋନୀତ କରି ଆମଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆହ୍ୱାନ କଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। এই মুক্তিনগর মন্ডলীକୁ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। এই শুভ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର କରି ଅଛନ୍ତି, ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସ୍ରୋତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ସମୟ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ବଳ ବେଳେ ଆମେ ସବଳ ହେଇପାରିବୁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ, ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ସେ ବାକ୍ୟ କହୁ କହୁ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେମିତି ବଦଳିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, ଆତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ପବିତ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଭଳି ବଦଳାଇ ପାରିବୁ, এই রূপক বাক্য তাহাঙ্কর মুখরু তুমি দিও প্রভু যীশু। আউ সম্পূর্ণ প্রভু তোমার শক্তি তুমি ঢালি দিও। আউ সম্পূর্ণ প্রভু প্রত্যেকଙ୍କ উপরে সে যেতବେଳେ হস্ত বিস্তার করিব, সেতବେଳେ পবিত্র আত্মা সেমানଙ୍କୁ প্রভু সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হব, সেমানে শক্তি প্রাপ্ত হবে। এথি নিমন্তে তুমি সাহায্য কর। যদি যার যে প্রকার চিন্তাধারা রয়েছে, রোগ ব্যাধি বেমার শত্রু শয়তান কার্য, অনেক প্রকার অভাব, অনেক প্রকার চিন্তা, সে সব মধ্য বাক্য কহু কহু সে সব গুঞ্চিଯିବ। স্বর্গীয় শান্তি আনন্দ সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ভরপুর ভাবে হব। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନଟା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଛିଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। এই মন্ডলীকে বিশেষ ভাবে তুমি আশীর্বাদ অনুগ্রহ কর। যেতে ভাই ভী মানে বসতে প্রত্যেককে দয়া কর, সুন্দর ভাবে সে স্থির ভাবে বসবে। তুম দাসঙ্কর মুখর বাক্য শুণু শুণু আমার জীবন সম্পূর্ণ বদলি যাব, এথিপাই তুমি সাহায্য কর। বর্ষা পানিকে মধ্যে তুমি নিয়ন্ত্রণ করে রক্ষা করেছ, এথিপাই ধন্যবাদ। সমস্ত বিষয়কু তুম হস্তরে সমর্পণ করুছি। প্রার্থনা তুমি শুনল বলে ধন্যবাদ দেই যীশুঙ্ক নামে এই প্রার্থনা করুছি। প্রেজ দ্য লর্ড। প্রভুଙ୍କ ମତ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁ, କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ 1:16 ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁନାହିଁ। ତା ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ, ଗ୍ରୀକ ପକ୍ଷରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଶକ୍ତି ଅଟେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 10:33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ କଥା, ନା କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ 11:14ରେ, ପିତରଙ୍କୁ ଡକାଅ, ସେ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପରିବାର ଓ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଭୂମିକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ। ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ନିରବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏ ପାଖେ ସେ ପାଖେ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି କିଛି କାର କଥା ଅଛି, ବାହାରେ ଉଠି ଯାଇ କଥା ହେବେ, ପାର୍ଟି କରିବେ ନା। এই ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ କାର ଯଦି ଅଛି ସୁଇଚ ଅଫ୍
ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋବାଇଲରେ ବାଇବେଲ କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେବ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହେଇନପାରୁ, କିଏ ବା ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ସଭା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥାଇ ନପାରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ମୋ ନାମରେ, ସେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ମିଲୁ ଅଛି ନା ଟିକେ ଏ ପାଖରେ ଆସିଲେ ହବନି? ଚେୟାର ଅଛି ନା? ଚେୟାର ନାହିଁ, ସେଟା ଚେୟାର ନାହିଁ, ଖଟ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆଉ ବସିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଧେ ନା? ଠିକ ଅଛି। ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୟ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ନିକଟ ବା ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆଦୌ ବୃଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ସେ ବୃଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରୁ, ରୋଗରୁ, ସମସ୍ୟାରୁ, ଦୁଃଖରୁ, ନୈରାଶ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡି ରହିଲି କଟକରେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ। ଆଉ ସେଟା ଥିଲା ଆଉ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୁଁ କଟକ ଫେରିଗଲି ଯାସନ ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ ଯାସନ ସହିତ। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଗି ରହିଲା। ଏପରିକି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି। ଅନେକ ମତେ ଦେଖି ବା ମୋ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ତ ନିରାଶ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶାବାଦୀ ବି ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାହା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ନିରୂପିତ ହୋଇଛି, ତାହା କରାଯିବ। ମୁଁ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ କରୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ହେବ, ସେ ଜଗତରେ ଅମର ହେଇପାରିବ ନା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମରିବାକୁ ହବ, ଏଇ ଭାବ ଆସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି,
ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ତ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ମନକୁ ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯେମିତି ଭରସା ନଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମୋର ଥିଲା। ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିହେବନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କି ଗୋଟେ ମାସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉପର ସମୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିଲି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ତା ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି। ଆଉ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ବଡ ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ବଡ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଡ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ଜାଣି ସେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧରିଲେ। ମୋର ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାହିଁକି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହେଲା, କେତେ ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମାପ୍ତ ହେଲା 1981 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ, ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମୋର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ, ଯେପରି ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଆଉ ପଦବୀ ପାଇପାରିବି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିପାରିବି, ଖାଲି ପାଠ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଯେମିତି କହନ୍ତି ପାଠ ସହିତ ଷାଠ। ସେଇ ଷାଠ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ମହଜୁଦ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲି, ମାନେ ଆଉ କଳାକାର। ଯେମିତି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ସମୟରେ, ପାଲାଖେମରେ ପଢିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଶୋରେ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଜଣେ ଅଭିନେତା ମୁଁ ଥିଲି, ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଗାୟକ ଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇ କମ୍ପିଟିସନ ଏସବୁରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଥିଲି। ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଯାହା ସବୁ ଆମ ସମୟରେ ଥିଲା, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, ବାସ୍କେଟବଲ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ରିଙ୍ଗ ଟେନିସ୍, ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଥିଲା, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଏସବୁ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଖେଳରେ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳୁଥାଏ। ତା ସହିତ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଏ ଦୌଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ମୁଁ ଆଉ ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଛଡା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲି। ମୁଁ କ୍ଲବର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲି। ସେଇ କ୍ଲବରେ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଉଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟି ଆସୁଥାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ବାରି ବସ୍ତାରେ ସବୁ ଟଙ୍ଗେଇ କରିକି ବକ୍ସିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କେବେ ଜଣେ ଲୋକ ବଦଳିଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପରି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ସେ ହବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଜଗତ ଆଉ ମତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମତେ କହୁଛି, ଏତେ ପାଠ ପଢିଛ ତମେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ ତମେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରିବ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ, ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଯେତେ ତମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ତମେ ତ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମ ଠାରେ। ଶହ ଶହ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟସ
କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏସବୁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ସେଇ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 44 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୋର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗୀୟ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, এই ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭଜନକ। ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମରିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଲାଭ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ମତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ମତେ ବି କଥା କହିଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଇ କଟକରେ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ରା ହବ ଆଉ ନିକ୍ଲାସ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ଫୋନରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସେ ତ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତାର ଆରମ୍ଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇଗଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସେ କୋଉଠି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଯୋଗାଯୋଗ, ମତେ ଆଶା ତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁନର୍ବାର ନେବେ, ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବି। କଣ କହିବି? ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖେଇବ କି? ସେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ତାଠୁ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିବି, ସମସ୍ତେ ତ ଯିବାକୁ ହବ। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଭଲ କଥା, ମତେ ଟିକେ କିଛି ଦେଖେଇବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ଦିନକରେ ଦେଖିଲି ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ଆଉ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଚାପଟ ବଙ୍ଗାରୀ କଣ, ସେ ମିଟିଂକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ନିକ୍ଲାସ ଘରକୁ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ନିକ୍ଲାସ ଦେଖୁଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ବୋଉକୁ ବି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତଳେ କଣ ସବୁ ପାରିବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଅଛି ଆମର ପାଷ୍ଟର ସାମସନ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମିଟିଂକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖା କରିବା। ନିକ୍ଲାସକୁ ଦେଖୁଛି, ଭଲରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମତେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି, ଏଇଠି ମିଟିଂ କଲା ପରେ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ହବ? ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ପରା ସେଇଠି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ମିଟିଂ ସାରିକି ଆସିକି ଏଠି କରିବା। ସେ ମନା କରୁଛି ନାଇଁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ପାଖେ ଅଛି, ସେ ବି କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ କରିବା, ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। बोले गोटे कम कर तुम समस्त एकाठी हो, मुझे प्रार्थना करदेवी जी, समस्ते बसती मंडली विश्वासी मैंने मुझे छाड़ देकी आसी सरला मुझे सरला आसबि जमी कहले सेमती कहले आदौ मानु ना हम ना ये तुम मीटिंग नब तापर जीव ये देखी उठिक मुझे प्रभु बहुत धन्यवाद देली ताहले से निश्चय उद्धार प्राप्त होइछि प्रभु ठारे अछि ताठार बड़ विषय किछि नै। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। प्रभु जानती जदि बा तार अनेक दुर्बलता थिबो बायु लेखा से आम गठन जानते आम बही जाई फेरिण आस वायु सदृश बोली से स्मरण करते। तेणु मेघ न्याय कुहुड़ी न्याय आम धर्म से मार्जना करते। सिंदूर वर्ण पर आम पाप सर हिमपरी शुक्ल वर्ण करते। लोहित वर्ण पर रंग हेले मेषलोम परि से करते। अगाध समुद्र आम पाप सब निक्षेप करते से स्मरण करते ना। पूर्व पश्चिम जते दूर आम पाप धर्म आम ठार से दूर रखी। हालेलुया।
ଆଉ ଲେଖାଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ନାହିଁ। Praise the Lord. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ମତେ ଫୋନରେ କଥା କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ କେବେ ଆସି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ସିଚୁଏସନ ଦେଖି ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କଟକରେ ବି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ଏ ପାଖେ। କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ, ଚାଲି ତ ପାରୁନଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମଣିଷ ତ ବହୁତ କଥା ହବ। ତେବେ ଆଉ କହିବୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ନିକଲାସ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବୁ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବୁ, କହିବୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ବି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆସିବା ପରେ ଭଡ଼ା ସେବକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କହିନେଲି ଯେମିତି ଏମିତି ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସି ଆଉ କ୍ଲାନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, କାଲି ମୁଁ ଯିବି। ତାର କବର ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇନି, କାଲି ମୁଁ ଯିବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତଦନୁସାରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ, ଖାଲି ଆମେ ଆସୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିଜିଟ କରିଦେବା, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଯିବା, ସେହା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ପାଉଲ ଯିଏ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭାବ ଲାଭଜନକ। ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆରାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ, ମିଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କଣ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ, କେବେ ବି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଠି ବସିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ ଯାହା ତାହିଁ ମୁଁ କହିବି। କଣ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆମମାନେ କିପରି ହବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ପାଉଲ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପରି ହୁଅ। କାହିଁକି ଆମକୁ ତୁମ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ ତମେ ଦେଖିପାରିବନି। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗମନ କରି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି କେତେକ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। ଏଇଠି ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ମୋ ପରି ହୁଅ ତୁମେ। ସେଇ ସମାନ କଥା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଠି ଯୋଡା ହେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ବସ୍ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ବୋଲି ସେ 11 ପର୍ବ 1 ପଦରେ କହିଲେ। ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କହିଲେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ମୋ ପରି ହେଇଯାଅ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଆମେ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମକୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବାଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଥିଲେ କେହି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇପରି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଉଲ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମକୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ ତମାନେ ସେପରି ଆମେ ସେପରି ହେଇପାରିନାହୁଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ବାଳକ ବି ହେଇଛୁ, ପ୍ରଚାରକ ହେଇଛୁ, ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛୁ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପରି ହବାକୁ ହବ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପାଉଲ ହବାକୁ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ହେଇ ନ ଯାଏ ନା, ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫିଲିପିଓ ଆଉ ତାର 3 ପର୍ବର 17 ପଦ। ହେ ଭାତୃଗଣ ତୁମେ ମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳି ମୋହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ବସ୍ ବସ୍, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ,
द्वितीय कहले मु अनुरोध करुछि मोर अनुकरिबा मो परिबो तृतीय कहउछन से तुमने समस्त एकत्र मिली समस्त तमन को आउथरे पढो हे भातृगण तुम्भे माने एकत्र मिली मोहर अनुकारी हुओ तुम्भे माने एकत्र मिली आमान को समस्त को मिसिकी पाउलंक परि हबा को हबो जदि आमान को वर्तमान पचरा जीव तुमे कोन पाउलंक परि हेइछ केही आमे उत्तर दे पारिबा नै कहीं आमने हाँ कहीदेले कौन हम जब कहते पाउलों पाउलो जो जो काम कर तुम से काम देखा मुझे कहीपरि ना दृढ़तार सहित हाँ कहीकि मु पाउलों कहीपरि ना मात्र प्रत्येक दिन मोर चिंता मोर प्रार्थना मु प्राण उद्यम करुच्ची से पाउलों परि ही हवाई आउ इच्छा कले आउ मो पाई संभव आउ समस्त संभव हम आदि ना हालुका भाव में ने मो के संभव हम ना पवित्र आत्मा पाउलों भीतर देकी यही कथा कहते तेणु बर्तमान मु आउ से पाउलों विषय किसी कहबी से कौन थे परिचय कौन आम को कौन करने को शेष विषय चिंता कला गोटे विषय आम जापर जदि आम पाउलों पर हो पारिबा ताहेले ईश्वर राज्य आउ यथेष्ट भाव में वृद्धि पाइब एवं मंडली गुड़िक निष्ठा पाइब सुबुद्धि कन्या परी जीशु ख्रीष्ट आगमन निमंते आउ प्रस्तुत हेबा द्वारा से आद्य मंडली 2000 वर्ष तले जेपरी कार्य होता आज भी सेपरी हो पार पाउलों जीवन विषय चिंता कले प्रथमे से कौन थे से जड़े बिलीवर माने जड़े विश्वासी से थे जीशु ख्रीष्ट परिचय पाइले दर्शन पाइले जीवन पूरा बदली गला आउ से प्रभु निजक समर्पण कले जागतिक मना नहीं कि आत्मिक मना हेले जगतर विषय को मत आवर्जना परि लागुची बोली कहले जड़े भल विश्वासी जड़े भल ख्रीष्ट विश्वासी जागतिक मना हो पारिबो नाही कई जने कहउथिले के पास्टर सैमसन के बा कई जने आउ कहउथिले के बा हमर गोटे मीटिंग रे ना कोन लिखाई छी जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता एपर लिखा हे व्यभिचारिणी माने तो माने कौन जान जगतर मित्रता ईश्वर शत्रुता जिते जागतिक मना हवा प्रभु दृष्टि सेटा हूँ व्यभिचार आउ से व्यभिचार व्यभिचारिणी मान स्थान ना स्वर्ग में हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वर शत्रुता यहाँ कौन तुम जान ना कि मु पूरा जगत सहित मित्रता स्थापन करी भल मोर से मित्रता जगत सहित स्थापन होता जदि प्रभु मत धरी न था एत पाठ पढ़ी भल चाकरी करी मत सम्मान मिले मत क्षमता मिले टंका मिले भल घर द्वार भल स्टाटस मेंटेन कर से समय उच्च शिक्षा पाइबा लोक मैंने बहुत कम थे हाथ गणति थे आम एरिया तेणु मु कौ बाट को जाइछंती प्रभु मत से समय धरिले मो आखि खोलीदे मो जीवन बदली गला तेणु जड़े विश्वासी भाव में जीवन बदलवा हम पाउलों परी बाइबल भी लिखा अच्छी शारीरिक भाव हूँ मृत्युजनक मात्र आत्मिक भाव जीवन शांति गोटे छोट दृष्टांत बेसी समय नवा मुझे चाहूना आ लोटों को हला तुम प्राण रक्षा निमंते पड़ाओ पछाड़ को अन ना ए प्रांतर मध्य रुह ना पर्वत पड़ जा ना विनष्ट जीवा समय लोटों स्त्री टिके पछुक ना लवण स्तंभ सामान्य कथा से मूर्ति पूजा कला जाए चोरी कला मद्यपान कला व्यभिचार कला नहीं तो खाली टी अनेदेला गला तेणु आम भावुँ हाँ ये छोट भूलटा हेल्ले कौन हो नहीं जो प्रभु कर्मानुसार फल देवे से अति भयंकर विषय हम आ लिखाला लोटों स्त्री को स्मरण कर माने प्रभु जो कथा कहती तार एपाख सेपाख हो पारिबा नहीं लोट जड़े धार्मिक लोक बाइबल लिखा स्वर्गदूत मैंने गृह रहिले एत सरिक हेल्ले जो पछुड़े से बुली अनिला से प्रभु ने कहले खाली गाड़ी देकी छाड़दे जे कहीं तुम मना करे कहीं एमती कल ये अंठा घंटाए पर्यंत बोले कौन कौ प्रकार गोटे लवण स्तंभ प्रभु वाक्य लंघन एत भयंकर विषय जो पर्यंत आम प्रभु को जान नु आम जहाँ करूँ आम इच्छा जीवन काटी पार ना कारण लिखाई जीवित ईश्वर हस्तर पड़ा भयंकर विषय जीवित ईश्वर हस्तर पड़ा भयंकर विषय से जीवित ईश्वर हाथ में पड़े जा हो से जने बिलीवर विश्वासी थे आउ मन में संदेह कि द्वंद्व नथिला
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ଟଳମଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ବିଲିଭର, ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଲିଭର, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ମତେ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ, ମୋ ଜୀବନ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, କୌଣସି ଜଗତ ବିଷୟ ମୋ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। କଟକ ସହରରେ ରହିକି ଏତେ ବର୍ଷ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାଘର ରହୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ଏମିତି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ବୁଝ। ପାଉଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦମନ କରି କରି ଏସଡାକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଥିଲା ତୁମର ସେମିତି ମନ ହଉ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ମତେ କରିବାକୁ ହବ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ସେଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେପରି କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କଟକ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଳ୍ପ କେତେ ସମୟ ପରେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେଇଛି, ତମାନଙ୍କୁ ବି ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ସେ ମୋହନା ପଛ ପାଖ ନଦୀର ସେପାଖେ ସେ ଯୋଉ ବାଗଡଙ୍ଗର ଅଛି, ସେ ବାଗଡଙ୍ଗରରେ ଆମେ ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମୋ ଭାଇ ଘର ସାଇଡରେ ଅଛି, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ଘର ଉଠୁଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇକି ତାପରେ ଇଟା ଫିଟା ହେଇକି ଉଠିବେ ଏମିତି କହିକି। ବେଶୀ ପଇସା ତ ମୋଠି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋଠି ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ବି ଅଛି, ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ, ଛାଡିକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ନହେଲେ ମୋ ନିଜ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାହେଇଥିଲା, ଇଟା ବି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଇଟା ବି ଆସିକି ରହିଥିଲା ପାଖରେ, ଘର ଉଠିବାର ଥିଲା। 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ନିଜର ଘର ନାହିଁ, ଯାବ ଜୀବନ ରହି ନପାରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହିଁଲେ ସେପରି। ପାଉଲଙ୍କର କଣ ନିଜ ଘର ଥିଲା, ସେ ଘର ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ? ତମେ ଚାହୁଁଛ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବା ପାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତମ ଠାରେ। ମତେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କର, ପିତରଙ୍କ ପରି କର, ଏଲିୟଙ୍କ ପରି କର, ଇଲିଶାଙ୍କ ପରି କର। କାହିଁ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ତମାନଙ୍କର? ତମର ମନ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ତମେ ତ ଖାଲି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡିକି ରହିଛ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଯାଉ। ସେ ଜଣେ ବିଲିଭର ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବଡ ରୋଗ ସବୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ଶନିବାର ଦିନ କୁଚୁଡାରେ କହିଥିଲି କିପରି ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କଣ କଣ କଲେ ବିନା ଔଷଧରେ ବି ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ତା ତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଔଷଧରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ କରି ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହବାନି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲିନି। ଠିଆଡ଼ି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ଯେ କେହି ମରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ହତାଶ କିମ୍ବା ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଘର ନାହିଁ, ଘର କରିପାରିବେ। ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହ କରିପାରିବେ। ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ। ଉପଦେଶ 3 ପର୍ବ 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାର ସମୟରେ ସବିତ କରନ୍ତି। ଯିଏ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଆମ ଏରିଆକୁ, ଆଉ ସେ ବିଜୟ ସେ କଣ ସେ କନ୍ଧମାଳର ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରାଙ୍କଲ ଦିଗାଲ। ଆମେ ସେ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇଥିଲୁ ଜେସନ ସହିତ ସେଠି ମିଟିଂ କରିକି ଆସିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ରହନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂଆ କାର ଆଣିକି ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ଦିଟା ମିଟିଂ ଆମର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୋର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି କଟକ ଆସିବ କି ଟିକେ ଆମ ଗିର୍ଜାକୁ ରବିବାର କେବେ? ହଁ, 2 ଜଣ ଆସିଲେ।
ଥରେ ଆସିଲେ 2 ଥର ଆସିଲେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଲା ହାତ ରଖି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ କି ଗୋଟେ ମାସ ଉପରେ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର 8 ବର୍ଷ ପରେ ତେଣୁ ଦେବୀ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କଣ କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା କର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସହିତ ତମର ସାକ୍ଷାତ ହବ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାରରେ ତମେ ନେବାଣିଆ କରିବ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ତମେ ଶୁଣ ଦେଖ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାହା ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ এইপরি অনেক ভাবে প্রভু তাঙ্কর কার্য করতে প্রভুঙ্কর সময় যেতবে পৌঁছিব প্রভু কার্য করিবে আউ বাইবেল লেখা হচ্ছে আম্ভে কার্য করিবা কিয়ে তা অন্যথা করিব সে আপন অপেক্ষাকারী পক্ষে কার্য সাধন করে জনে বিলিভার পাউল হলে জনে বিলিভার তারপরে জনে প্রিচার প্রিচার মানে প্রচারক সে সুসমাচার যিশুর কথা চারিয়াড়ে প্রচার করিকি বুলিলে পাউল কহে মো পরি হো খালি যিশুর কথা বিশ্বাস করে যথেষ্ট নাই জনে প্রচারক হইকি বুল बहुत लोक मैंने जीशु कथा शुणुना जाना विनष्ट हे से सुसमाचार प्रचार कर शिष्य मान समुदाय जगत हो जाए जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए जो विश्वास करे दंडा पाउलो चारियाडे बुलुथिले शिष्य मान जीशु बोले पृथ्वीर प्रांत पर्यंत जाओ तेणु कटक रहिबाकू आउ से सहर आराम रहे सहरी जीवन काटिया मु पसंद करे ना मु घर में अच्छी मु प्रार्थना करे सब बड़े प्रार्थना मु कुआड़ी जीवी कौन कर अंचल जीवी बस खुशी रे आसूची सहर को मत पठेब जाओ से कलकाता परी सहर की आउ कुआड़े कड़े गले से बलांगीर बालेश्वर इत्यादि सहर मान कोरापुट जाओ जाई प्रभुंकर कार्य प्रभुंकर वाक्य प्रचार करेंगे मोर स्त्री पिला सब अच्छा गाँ एरिया थिबा समय थे से मृत्यु शरीर असुस्थ होता आउ जो मुझे जानी आउ घरे रही बाहर को जाऊनी एपाई जो कौन से प्रोब्लेम आसे मु चिंता करे मु कौन प्रभु को दृष्टि भूल कली कि एमती ही चिंता कर भीतर विषय जापर प्रथम ग्रंथ 2:14 लिखा आत्मिक विषय आत्मिक भाव में विचार कर से झील को छाड़ी देकी मुझे चलीगली गोटे मस पर मुसली ता प्राण चलीगला कि ना कि मुझे जानी से फिलिप मामू को जोड़ा धरी पड़गली ए प्रकार केते ना केते थर मु करिछि घर को अनाई नाई मु स्त्री पिला को अनाई नाई मु छोट समय अनाई नाई पो जो छोट छोट थे आम से कटक गोटे से स्क्वाड पार्टनर से साइड रोलु ख्रीस्टियान अच्छा अणख्रीस्टियान पुणी जो अणख्रीस्टियान अच्छा आम घर सामने से मारात्मक सांघातिक लोक मैंने आउ व्यवहार बहुत खराब दिने मो स्त्री कहले तुम चली जाओ दिन दिन धरिकी ये छोट पिला दीटा को धरी मुझे रोचे ये परिवेश केमती तुम जानूच आ घर किसी सुविधा घर ना निरापद ना आमको टे भल घर नहीं कि रखी दियो ना गोटे काम कर आम जा गाँव में रही तुम ये रही प्रभु को काम कर मो गोटे स्त्री लोक छोट पिला दीटा रही पारि ना बहुत टे व्यस्त हली से घर बदलवाई चेष्टा कलु काली बदलू कह समय गाँव कस्तान आसीगला ऊपर बुटे कस्तान भाईना आउ शांति बहुत सांघातिक अवस्था अच्छे तुम गले पहुंचू ना बापा भी आम पाखे थे राताराति बाहर के आसलु बहुत प्रार्थना करी प्रभु दया कले से तो बंचीगला मु फेरिया समय प्रभु मत कथा कहले तुम खुशी आसुच तुम भौणी मरुला बंचीगला से कहीं सिचुएसन है कहीं चिंता करूना ये विषय को भाव ठीक जिन पाइब एत खुशी जाऊच तुम प्रार्थना प्रभु शुणिले मरुला बंचीगला कहीं काली तुम घर चेंज हबार से साहि गोटे भल घर आउ किंतु हठात ये अवस्था खबर पाई तुम बाहरी गल कहीं ये चिंता करन कहीं मुझे कहीं बास चली प्रभु मत आत्मा कथा कहते कि गोटे विषय अच्छे प्रभु कौन तुमको कहले से घर छाड़ी आउ गोटे भल घर जाओ प्रभु से घर अवस्था एत दयनीय खराब जे गोटे लोक रहा संभव ना कौन खराब ना से लोक मैंने एत आवर्जना करुक एत अपरिष्कार ये परिवेश अरे प्रभु मन पहुंचे जो कटक सहर भितर आउ से बन्या पानी सब माड़ी जाऊँगी वर्षा पानी सब माड़ी जाऊँगी से साई मान डंगा भी चलुची घर मान सब अपरिष्कार आवर्जना गुड़ाक सब पशि जाऊँगी लोक मैंने तो रोचे ता भर अनेक स्थान प्रभु जाना तुम जन प्रभु लोक प्रभु दास तुम सुविधा रहा सुख रहा तुम चिंता करुच ये जो जगह जो अच्छ तुम जो तुम खराब लगुच ए खराब जगह को भल करने तो तुमको अणा प्रभु लोक काम कौन
खराब लोक को भल करवा जीशु भी निजे भी कहले मु धार्मिक मान को आह्वान करके आसनी पापी मान को मन परिवर्तन करने आह्वान करने आस तुमको एबे पैसा ही गला जाके भल फिर तुम रही ओहो यहीटा भूल गला मु प्रभु कहली प्रभु कौन करी मो स्त्री मत बहुत बाध्य करी से एमती सब कहूला नहीं सेमती नहीं आउ प्रभु जो पर्यंत न कहते ठीक अच्छे मुझे प्रार्थना करी मो स्त्री मन टे बदल दियो मु कही जाइए मुझे आसला बेलू घर सिफ्ट कर दियो आसी देखा घर सिफ्ट करना अच्छा बोले कहीं सिफ्ट करना ता मन पूरा बदली जाइए प्रभु बदले केमती बदली देइछंती बोले कौन है अरे बदलवा साहित्य कही परा भड़ा फड़ा सब ठीक कर सब सिफ्ट कर राति में गोटे स्वप्न देखी बोले कौन स्वप्न देखी गोटे सैनिक आसी बंधुक धरिक एमती मत पिला दीटा को मारदेवा से आठे रागिकी तापर से कहला मोर मन पड़ा आज हाथ दुटा उठे देवा पड़ो ताहले हम मो पिला दुटा हाथ ऊपर को उठा आम समस्त हाथ उठे से आसला रागिकी से बंदूकर बनेट माने पछ पाखरे मत मो बाहू को से गोटे मारदेला आउ सकाଳେ निद भांगिला पर भी मत से बाहुटा मत कष्ट होची आउ से कहला गोटे कथा किए कहला तुमको ए जगह छाड़ी जीवा पाई जो पर्यंत प्रभु न कहते ए जगह छाड़ी जीव ना एमती स्वप्न से न ठारू आउरी अधिक डरिकी बदली जाइए भाव में प्रभु कार्य कर आम खाली निजर सुख स्वाच्छंद देखा से प्रकार ना प्रभु को इच्छा बुझे बाइबल लिखा होची जीशु निजे कौन कले से दुख भोग करी आम गोटे आदर्श देखते मात्र से दुख सब बड़े रहिबो नाही तो लिखाई कौन तुम्हें 10 दिन क्लेश भोग कर तुमर परीक्षा शैतान क्या कारागार में निक्षेप कर मत निक्षेप करथिला हो तो गोटे वर्ष पड़ा से समय आउ मत कारागार में बंदी होती केवल बाहर घर बाहर को जाई पार न देखी पार न दृश्य गोटे वर्ष समय भावी देख मु कौन अवस्था अच्छी एते विश्वास एते त्याग एते सब विश्वस्तता थी अवस्था रही परीक्षा परीक्षा सिद्ध होला पर जीवन रूप मुकुट मिल प्रभु मत मुक्त करदे बाहर के आसली चारिड़े बुलुची करुची प्रभु मत शक्ति देइछन्ते नुआ नुआ बड़ शक्ति आमे देवा जेहेतु मोर अपेक्षा करते बोली तेणु प्रभुकर समय को आम अपेक्षा करिया पड़ो जदि प्रभु इच्छा करते समय निश्चय करेंगे से न करिक रहिबे नै तेणु आम कौन जने प्रकृत स्ट्रंग बिलीवर पड़ो जेपरिक पाउल कहले से पाउल कौन ना से जने बिलीवर जने भल टाणुआ विश्वासी द्वितीय से कौन प्रीचर प्रचारक चारिड़े बुली प्रभुकर कार्य से करुछंती यही वर्तमान वर्तमान भयंकर मृत्यु मु उठिनी कटक आम घर बाहर कहीं भी चाहूना ना ना आउ जाऊ किसी समय आउ जाऊ किसी समय मो मन तो हूँ मुझे आसी किंतु मो नाती द्वारा प्रभु जीशु दर्शन द्वारा कहते अजा को कह से पूरा सुस्थ होला पर बाहर आउ कह से ओवर कॉन्फिडेंट हे ना मो विश्वास बहुत ही आगे मारी जाए सब द्वारा मो आहरी कंट्रोल हेली प्रार्थना कर कौन करी प्रभु जीवी ना कौन ए तो नॉर्मल हो गली आउ दिन तो मो स्त्री मत से बड़ निराश है कि से कहला जो समय मो बेड रू उठी पारना अनेक दिन हो गला से कहला धीर स्थिर भाव में तमें कौन उठी पार ना ये प्रकार मोर परिस्थिति थी मु चुप रही से आउ कहला तमें कौन बाइक के चल पार ना ये चुप हो रही एमती आउ कहला हौ कि न कर एमती पछके थाओ माने बंचिकी थाओ तापरे मु अनुयोग करने लगी केते स्वप्न दर्शन प्रभु कहते एगुड़ा स्वप्न दर्शन विश्वास नहीं तुम प्रभु जहाँ निरूपण करते सर तो कहीं अटक पार ना जदि प्रभुकर निरूपण थी मो प्रस्तुत मु गोटे दिन अधिक बंचा चाहूना हाँ पिला छुआ अच्छा भविष्य एमती अनेक हूँ विश्वासी अविश्वासी मैंने से जो प्रभु नहीं जाऊँ पिला छुआ कथा किए बुझुची सी जड़े सृष्टिकर्ता सी तेणु जहाँ थी मु गोटे दृष्टि टिके मुक्त मत लगुच मो झीर बाहागर तार गोटे पुओ भी अच्छी नाती को बहुत प्रेम करे अवश्य एमती समस्त निज नाती नाती प्रेम करती तो पुओ से जाऊ आउ से किसी गोटे कार्य से नियुक्त अच्छी दुई जन जाके झील आउ ग्राजुएट है पोस्ट ग्राजुएट है तेणु निज बुद्धि ज्ञान खटे मैंने चल पारे नितांत तो नहीं से किसी करें हताश और से निहाती हे ना आउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ओडिया कौन कही पार ये प्रबाद टाक
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन माने कांदरे जुआली पड़िले समस्त बोही की शिखिबे बापा अछंती घर बड़ लोक माने अछंती तो इनकम करछंती आ पिला छुआ काई दाम चिंता जहां दरकार मते ड्रेस दरकार मते एटा दरकार सण जदी नाहंती बाध्य के काम करिए कोन करे बंचिबे ना एती मन ठालो ते प्रभु को धन्यवाद हो आउ किंतु आमान जीवन भिन्न आमान को पाउलो बा पवित्र आत्मा तांग भितर कहउछन्ते पाउलो को परिहो अनुरोध करूछि पाउलो को परिहो समस्त मिसी पाउलो को परिहो प्रीचर आमे बिलीवर हला परे जने विश्वास हला परे वाक्य मान चारे बुली का घोषणा करिबा तापरे से हले टीचर माने शिक्षक बाइबल रो गभीर विषय पवित्र आत्मा पर यीशु रे विश्वास करो जे प्रचार करो से पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो एला प्रचार शिक्षा ला कोन आत्मिक दान सब पाइबा पय एकांत चेष्टा करो आत्मांकर दान कोन आत्मांकर दान सब 9टा रहिछि आउ जे परभाषार गुरुत्व कोन महत्व कोन से प्रथम ग्रंथि 14 पर्व सब कहउछन जे परभाषार कथा के निजर निष्ठा जन्माए केही ताहा बुझेने मात्र से निगूढ़ विषय ईश्वरଙ୍କ निकटरे कहे मु तुम ठारे तुम समस्तଙ୍କ अपेक्षा बेसी करी परभाषार कथा को ईश्वर धन्यवाद दउछि इत्यादि गभीर भाव वाक्य को वर्णना करी विश्लेषण करी बुझे कि ताहा कहिबा को हबो जने शिक्षकर काम जब लिखा होछि ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य प्रचार भाव तुमମାନଙ୍କ मध्य वास करू तुमने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा चेतना दियो पाउल कहते मो परि हो माने आमनको जने शिक्षक हवा को पड़ियो ईश्वरଙ୍କର वाक्यर बाइबल गभीर ज्ञान आमान ठा रहिबा पड़ियो दिन राति ताको पढ़िबा को हबो पवित्र आत्माଙ୍କର साहाय्य ताको पढ़िबा को हबो एवं लोक मानक निकट रे से सत्य विषय को आमान को प्रकाश करिबा को हबो तीनटा पाउल कोन थिले जने बिलीवर विश्वासी जने प्रीचर प्रचारक आउ कौन जने टीचर शिक्षक जने सोल विनर आत्मा लाभकारी से बिलीवर प्रीचर टीचर एंड सोल विनर आत्मा लाभकारी केते लोक तांकर प्रचार इत्यादि सब द्वारा नाना आश्चर्य कर्म मान साधन करिकी केते सब से आत्मा लाभ करूछन्ति केते मंडली तांकर द्वारा गढिला तेणु एई जो कथा लिखाई साधारण हालुका भाव में लिखाई ना हालुका भाव में पढ़ा कथा नहीं जे हाँ तमे पाउल पढ़ो कौ गोटे विषय गोटे दीटा को लेकिन आम से पाउल प्रभु जीशुर दर्शन पाइले सबु त्याग जीवन में थिला केवल से नहीं गभीर भाव में चिंता करने को अच्छे तमें कौन आज आम को यही कथा प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा यही प्रश्न आम को करुँच मुक्तिनगर मंडली रे गजपति जिलार मोहना अंचल यहाँ मुक्तिनगर मंडली आमर केते मंडली गुड़ाक मध्य गोटे ये अल्प के विश्वासी माने रहउछंती प्रथमे मो बड़ापा निज बड़ापा पु माउर बेहरा से पास्टर थिले से जने अपराधी बा क्रिमिनल थिले मात्र मो संस्पर्श आसला पर से बदली गले आ जने पास्टर हेले आ से प्रभु पे कार्य कले प्रभु तांको नहीं गले तांको स्त्री जे मो भाउज हेबे से अछंती तांकर दुई पुओ आउ से माने बे स्थान रे अछंती ता मधे बड़ पुओ जिए आउ से जॉन नायक जॉन बेहरा ना लोन बेहरा आउ से एठिकार दायित्व नहीं कि से अछंती कम लोक अछंती विभिन्न स्थान माने पालक प्रचारक माने केते के विश्वास माने केते को आमे आसिक अछु मात्र बहुत सुंदर भाव में स्थान रे सेवा कार्य हुए आउ समस्त एकत्र बड़े बड़े बड़ बड़ मीटिंग मध्य हेछि आउ प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो आज आम स्थिर कर स्थान को प्रभु इच्छा करते मत भी आनी पहुंचले आम एकत्र कले धन्यवाद दौचु केवल एथि खाली धन्यवाद दौचु ये आम गोटे मंडल से ना गोटे विशेष कथा प्रभु कहते आम को जीवन बदलवा हम प्रभु ठारे समर्पण करने हम आम को पाउलों परी हवा हम तांको परी कार्य करने हम तांको परी आत्मा लाभ करने हम नले आउ लोक मैंने विनष्ट हो आम चतुर्पार्श्व निज लोक मैंने अन्य लोक मैंने विनष्ट हे ईश्वर संबंधी चिंता कहार ना सत्य जानापी कहार इच्छा ना जीवन में परिवर्तन कौन आउ चिंता ही से करती ना आउ ए दायित्व कहार आम जदि न करवा स्वर्गदूत मैंने आसी तो करेंगे ना ये कम से पाउल पितर से आसी करेंगे ना मात्र से जगह प्रभु मते आपण मान समस्त को देखापी चाहते ये गजपति अंचल गजपति जिलार मोहना अंचल तो आम को आपण मैंने जे जो अच्छा जो मैंने कि ऑनलाइन शुणुंट लाइव देखुं आपण मैंने जगह जदि जड़े ख्रीष्ट विश्वासी ताहले पाउलों पर जीवन हवा पड़ो आपण जड़े आत्मा लाभकारी आत्मा लाभकारी हवा पड़ो मु प्रत्येक दिन प्रार्थना करे कौन प्रभु मुझे जीवन में कौन विषय मागि मुझे जड़े प्रकृत आत्मा लाभकारी सोल विनर हो पारि मत दया कर
आत्मा लाभ करेंगे जौन 15 पर्व अनुसार तार आरंभ लेखा अछि कौन जीसु कहले मु तुम द्राक्षा तुम शाखा जे मोठी लागी रहिबो शाखा लागी रहला परी से फल फळिबो ताकू परिष्कार करे से आउ बहुत फल फळिबो तुमने प्रचुर फल फळिले पिता महिमान्वित हेबे दिने जीसु कहिबे तुमे कौन तुमर परिचय कौन जगत रे थिला बळे पाउलंको परि हबा पई तुमर थिला बाइबल लिखाई छी समस्तंको आउ एपरि पाउलंको परि हबार थिला तुम जीवन काहे कि पाउलंको परि हेई पाला नाही तमे कोन जने सोल विनर आत्मा लाभकारी केतला आत्मा लाभ करछो तमे कुह काहे कि कल नाही तमे अनेक लोक माने विनष्ट होइछन्ते सेति पई तुमे दाई अनेक गाँ को गल नहीं तमे अनेक सहर को गल नहीं तमे अनेक लोकंक घर को गल नहीं तमे तमे सत्य जानिथिलो पवित्र आत्मा पाइथिलो आउ तुम द्वारा प्रभु प्रार्थना शुणी आश्चर्य कर्म करथिले समाज को उड़ जाइथिले प्रभु तुमको व्यवहार करथांते समाने बदली थांते तमे गलनी कुआडे तमे कुआडे गल नाही खाली नाटा धरिचो तमे मु जणे आ ख्रिस्टियन नेता बा पास्टर की प्रीचर की बा प्रॉफिट की नचेत टीचर एपरि किछि ना सिना अछि कामरे नुह तमे हिसाब देबा पड़ी लेखा अछि हालुकारे मो कथा नियो नै ए अंचल लोक मान को दायित्व आम हाथ रे बाहर लोक माने आसे तळे काम करछन केडे सांघातिक विषय सेटा आउ आम पई आ गोटी सतर्कतार विषय बाहर लोक आसी करछन केते लोक मान को एकत्र कर तमे किछि करि पारुना এই কথা দিন আমাকে হিসাব দেওয়া পড়ে তেমন প্রভুঙ্কর কার্যের খালি দায়িত্ব নেওয়াটা বড় কথা নাই কাজ করিয়া আমি আমাকে পাউলঙ্ক পরি করিবা হব আত্মা লাভ করি আউরি মু প্রার্থনা করে তেণু প্রভু তারপরে সে দানিয়েল 12 পর্ব 3 পদ লেখাও যে মানে অনেকঙ্কু ধর্মর প্রতি ফেলি আনন্তে আকাশ দীপ্তির অনন্ত আউ তেজস্বী সমানে দীপ্তির তুল্য অনন্ত কাল তেজস্বী হেবে প্রভু মতে অনেকঙ্কু ধর্মর প্রতি ফেলি আনিবাকু অছি প্রত্যেক দিন মোর এই প্রার্থনা खाली मुखरे मुख ए प्रार्थना करने अंतर भीतर मु करे केते आत्मा लाभ हेलानी केते मंडली हेलानी मो द्वारा कौन से लोकर साहाय्य मु नेबा पई चाहे नै टंका पैसा नेबा को मु चाहे नै संस्था रे मिछि बा निजे गढी करिया पई चाहे नै सेतो गोटे चाकरी बोली मु मने करे से परि नै जदि हमर को प्रभुकर कार्य करिया को पाउलंको परि करिवा को अछि भीतरंको परि करिवा को अछि प्रेरितमान को परि करिवा को अछि ईश्वरंकर शक्ति को नै तेनो पाउलंकर आउ गोटे चतुर्थ परिचय कौन से जने सोल विनर आत्मा लाभकारी आउ चारिटा कहली ना पांच रे से कौन ना जने मिनिस्टर बिलीवर तापर जने प्रीचर तापर जने टीचर तापर जने सोल विनर तापर जने मिनिस्टर माने सेवक प्रभुंकर सेवक प्रभुंकर दास प्रभुंकर आह्वान नहीं कि से कार्य कले निज इच्छा रे नहीं तेणु आम को प्रभुकर कार्य करने को प्रभु इच्छा अनुसार नले शेष दिन प्रभु के तुमको किए चाहिए प्रचारक हाँपाई पास्टर हाँपाई किए तुमको कहीला केबे कहला स्वप्न कि दर्शन तुमको कहीं तुम हेलो लोक जो इच्छा करने चाहते पाठ पढ़ला बेले पढ़ी ट्रेनिंग नहीं करते सेटा नुहे किंतु प्रभुकर प्रथम आह्वान नहीं कि आम को प्रभुकर आह्वान नहीं कि प्रभुकर कार्य करने मुझे प्रभुकर कार्य बहुत उज्जवल सहित करूँ मात्र प्रभु चाहिए मत अंचल रहा कटक दिया स्पष्ट रूपे बारंबार कथा कर चलीगली से मोर कटक जीवार कारण तेणु तुम को भी हूँ तो प्रभु कथा कहते से कथा मानवा कह तार बाहर जीवन निज इच्छा किसी करनी प्रभु निजे विपक्ष हेबे एमती समस्या आसीज तार समाधान हो पार ना आउ जपरिक आउ से जोनास प्रभु निनिवे जीवा पई कले से तर्शीस गला बेले सदा प्रभु समुद्र को प्रचंड वायु प्रेरण कले सेडा जोनासंक निमंते हला कौन सी प्रकार तार समाधान नथिला तेणु प्रभु के लोक मान प्रभु की इच्छा बुझी हमर कार्य करिया को पांचटा कहली तापरे पाउल कौन थिले जणे वर्कर कार्यकारी वर्कर ऑफ मिराकल्स आश्चर्य कर्म करबा लोक तांको द्वारा अनेक अनेक आश्चर्य कर्म साधित होता एपरी बाइबल लिखा आउ प्रभु पाउलंग हस्त द्वारा असामान्य शक्तिर कार्य साधन करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल्स गॉड रॉट बाय द हैंड्स ऑफ पाउलंग हस्त द्वारा असामान्य शक्तिर कार्य करते आउ ईश्वर राज्य वाक्य मात्र शक्ति प्रकाश पाए जब मोर परिवर्तन है मो प्रभुकर कार्य आरंभ कली नाना आश्चर्य कर्म करने द्वारा तुम सब परिवर्तन है किशोर जी की जहाँ किशोर कुमार पाल से सैमसन कुमार पाल नाम परिचित हो पास्टर भाव प्रथम धारे से बसती आल्पाउस बोली जहाँ को कहते
ଆଲଫୋନ୍ସ ନାମ ଧାରଣ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆଉ ମୋର ବାଁ ପାଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ପାଉଲ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନେଇ କହିବା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ସେ ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ, ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ତ ସମସ୍ତେ ନା, ଏ କାମ କେତେବେଳେ ହବ? ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗି ରହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସବୁ ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ, ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଣ କଲେ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେ ପିତର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଜଗତକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବଳ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନା ମରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ଅଛି। ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ସେଥିରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନର ପାଠର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପିତର ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ, କହିଲେ ମୋ ଠାରେ ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ନା ଜଡ଼ିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ। ସେ ମାତ୍ର ଖଞ୍ଜର କଥା ଉଠିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୋଟର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧକ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରମୋଟର ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ କଥା ତ ବାଇବେଲରେ ଲେଖିଲେ। ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବରେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ କେତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖା ପାଇ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ ତମାନେ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ? ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହବ, ବା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରେଇବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ କି? କେତେ ଲୋକ ହଉଛ, ଗିର୍ଜା ଘରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ହଉଛି, ଓ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛ, ଭଲ ତମେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ସେଟ୍ ଗୁଡା ରଖିଛ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଯେପରି ସେମାନେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ, କି ବୃହତ୍ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଖୁସି ହେଲା। ହଁ ହଁ, ସେ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବାୟୁରୁ ବଦଳେ ସଦା ପ୍ରବନ୍ତ। ଗିର୍ଜା ଘର କଣ? ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଗିର୍ଜା ଘର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଅନେକ ହଁ, ସେଟା ତ ଭଲ କଥା ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିନାହିଁ କେମିତି ଗିର୍ଜା ଘର ହବ। ମୁଁ ତ କଟକରେ ଅଛି, ଗିର୍ଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଭାଙ୍ଗା ଲୋକ କେତେ କଣ ମାଗନ୍ତି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଉଠେଇବୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ଖୋଲିଛୁ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ମାନେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଏ ଲୋକ ହଉଛି ଜିହୋସିଓ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ପଇସା ଆମେ ଅଲରେଡି କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଏ ପାସବୁକ୍ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବନା ହବ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ହବ କଟକରେ। ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଦରକାର କଟକରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି କଲେକ୍ସନ କରିବୁ। ତାପରେ କେତେ ଜଣ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ମୋ ଠାରୁ ତମେ ମତେ ପଚାରିନ, ନ ପଚାରିକି ମନାରେ ଏମିତି କଣ କରୁଛ, ମୋର ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ। ବଦନାମ ଭାଇ କେମିତି କଣ? ବଦନାମ ନାହିଁ, ଯଦି ମନାରେ ପଇସା ଉଠୁଛ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ମୁଁ ତମାନେ କହିଛି ପଇସା ଉଠାଉ କହିକି। ଯଦି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପଇସା ଯୋଗେଇ ପାରିବେ। ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ସାଧନ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିର୍ଜାଘର କରିବାର ଚିନ୍ତା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ମୋର ଗିର୍ଜାଘର ନାହିଁ। ସେ ଗିର୍ଜାଘର ବନେଇଲେ କଣଟା ବେଶୀ କିଛି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର କରି ବନେଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ଗିର୍ଜାଘରେ କର କି ବରଣ୍ଡାରେ କର କି ପଦାରେ କର, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯେପରି ସେ ମେଷ ଶାବକ ମାନେ ପଦାରେ ମେଷ ଜଗୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରାଜଉଆସରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ପଦାରେ ରହି ମେଷ ଜଗୁଥିଲେ। ଏତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କହିଲେ, ଆଜି ବେଥଲେହେମରେ
ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ବେଥଲେହେମରେ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନା ଯେ ଗିର୍ଜା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଘର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଗିର୍ଜା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏତେ ସହଜରେ କିଏ ମତେ अंडर एस्टिमेट करि परियो नहीं, माने तुच्छ करि परियोनी जे मोर धर्म जीवन को नहीं कि मु ठीक काम करूनी कि आउ प्रभु के राज्य पई मो तो जगन लोक अनेक कथा कहि पारंती, मात्र मनुष्य मानकर विचार अनुसार ईश्वर विचार नहीं। से तो मंडली समय से प्रेरित मानकर कार्य समय से जगत ओलट पालट कला बेले गिरजा घर बनौन थे चारे बुली बुली आत्मा लाभ करते पवित्र आत्मा कार्य भाव कर लोक मान शरीर को आउ ईश्वर मंदिर करते पवित्र आत्मा पूर्ण होते। मात्र आज से सब ना अनेक आम ठारे ना आम कर कि जाऊँ गोटे पचार पवित्र आत्मा पाइछ कि हस्तार्पण लोक पवित्र आत्मा पाँच कि कहीं ना ताहले आम ठीक रास्तार जाऊन। एत बड़ दायित्व आज प्रभु आम को यही स्थान में देवाई चाहते कौन जड़े जड़े पाउल तुम हवा सातटा कथा कही सारे ना सातटा विषय है पाउल के परिचय भलरे मन रख न रखिले ना मोर किसी कहबार ना मु गोटे गभीर विषय प्रकाश करा तो मोर जीवन एटा मोर लक्ष्य ये रास्ते मुझे जाऊँगी शेष पर्यंत मुझे जदि तुमने ग्रहण कर भल हम दिने प्रभु सम्मुख हिसाब देला बेले वो तो प्रभु कहे बेश उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय नियुक्ति दिज्व आपना प्रभुर आनंद रे सहभागी हो नहीं तो कहे रे दुष्ट अलसुआ अकर्मण दास आपको बांध बार अंधकार निक्षेप कर से अश्रुपात दंतर किलिमिली हम आम जीवन बदली जावाक आम पाउलों परी हवाक ताहले ईश्वर राज्य वृद्धि हो मंडली निष्ठा पाइब एटा ही जीशु आम आशा करती जेहेतु जीशु शीघ्र आसुं समस्त आखि बंद करवा ठिया हवा निज निज स्थान। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। निज मुख खोला करी आमने प्रार्थना करिया प्रशंसा धन्यवाद करिया प्रथमे पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा पे आमने समस्त चेष्टा करी उदारा बारी खालारा बाशा कालारा बानी दारा बंदाला समस्त ठिया बंतु आ प्रार्थना करो मुख खोला करी जो माने पवित्र आत्मा प्राप्त होछन्ती पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई परभाषा कोंतो आत्मा रे उत्तप्त होंतो उत्तेजित होंतो शीतल होंतो नै डाल होंतो नै किछि लाभ हो नै आमर को आत्मा रे उत्तप्त हवा को हो लेखा अच्छी उद्योग शीतल हो ना आत्मा उत्तप्त हो ना आम किसी फल मैंने खाली आसीचु आउ खाली आम चली जा बदली जातु जो मैंने पवित्र आत्मा पाई ना प्रार्थना करूँ प्रभु मत पवित्र आत्मा को दान दियो पवित्र आत्मा पूर्ण कर आज जो पवित्र आत्मा पूर्ण हे परभाषा आपण मैंने कथा कहे पूरा वर्षा दाराबानी दाराबानी खराबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जो माने ऑनलाइन रे अछंती से माने मध्य निज निजको प्रस्तुत करंतु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होंतु आत्मा रे उत्तप्त होंतु हालेलुया परभाषा कहंतु बदली जानतु आपनकर जीवन बदली जाऊ हालेलुया 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 सबा बाबा 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 बरा 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 आमनकर जीवन बदली जीवा को हबो आमन को पाउलों परि हवा को हबो हालेलुया 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 आमन निश्चय उणाउछु अनेक विषय आमन उणाउछु आमन को पूर्ण हवा को पड़िबो प्रभु चाहंती ए समय देइछन्ते सुयोग देइछन्ते हालेलुया हालेलुया आपण माने पवित्र आत्मा पाई पारिबे वर्तमान पाई पारिबे मुख खोला करंतु प्रभु ठारे प्रार्थना करंतु मागंतु मते पवित्र आत्मा रे पूर्ण करो पूरा सेवा बराबा यीशु को दर्शन पाया पे प्रार्थना करंतु पवित्र आत्मा आमन को मध्य रे कार्य करूछन्ति वर्तमान एवं आमन को बंधन मुक्त करूछन्ति होली 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 यीशु शीघ्र आसुछन्ति प्रत्येक लोक मनुष्य प्रतिफल देवा पुरस्कार संगर नहीं आमन को हिसाब देवा पड़ो आमन प्रयोजन अच्छे राज्य वृद्धि करने मंडली रे निष्ठाजात करने लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस उदारा बारा 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 Praise the Lord, glory to God. Thank you Jesus. Hallelujah.
କେହି ନୀରବ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲା କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଯୋଉମାନେ ପାଖରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବଜାଉ ଭଲରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ହାତ ତାଳି ମାର ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ଗାନ କର। ଏଇ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଉଛୁ। এই গীত গাইবা সময় প্রভুঠারে আহরি সমর্পণ করন্তু নিজ নিজকু, পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হওয়া ପାଇଁ চেষ্টা করন্তু। তা ସବୁଠାରୁ বড় বিষয় বর্তমান ହେଇପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବ। ଜାଣିଥିଲେ সেই গীত ଗାଆନ୍ତୁ, ହାତ ତାଳି ମାରି ବାଜା ବଜେଇକି। ହାଲେଲୁୟା, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी उठामत हमको चाहिए, तेरी उठामत हमको चाहिए। प्रभु तू है जान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ଯୋଉମାନେ ବାଜା ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲରେ ମାରନ୍ତୁ, ଖେଳିଲା ପରି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କରି ମାରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବାଜା ଧରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ହମେ ଦେନା, ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया, 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 हालेलुया। होने को तेरे जैसे आत्मिक साथी तू हमको देना, तेरे जैसे आत्मिक साथी तू हमको देना। हे पवित्र Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, glory to your name. गीत गाओ गाओ पवित्र आत्मारे परिपूर्ण होंगे समस्ते। वरदानों से सुख भीतर हो हम, बचना में बढ़ते बढ़ने। Holy, 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 holy. Glory to your name. Oh Lord, हमर सुना, बचना में बढ़ने को जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश है, जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश। बारा 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 प्रत्येक पवित्र आत्मारे परिपूर्ण होतु, आत्मारे परिपूर्ण होतु, भाषा कहतु, हालेलुया, भाववाणी कहतु, ऋतवर्षा कालके दानमान प्राप्त होतु। संसार की अभिलाषा से भागे, संस्कृति से दौड़ानी, संसार की अभिलाषा से भागे, शैतान के साथ जापाने, धीरज तेरी सेवा करे, अभिषेक करना हमें, धीरज तेरी सेवा करे, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी सामर्थ हमको चाहिए, तेरी सामर्थ हमको चाहिए। Lord.
ধন্যবাদ করছু মাত্র বিশেষ সময় পাই এ সভা কার্য পাই ধন্যবাদ দৌছ প্রভু হালেলুয়া ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କେହି ନିବାରଣ କରି ନ ପାରିବ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ସାକାଲାରବା ଆଉ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଯେପରି ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏ ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ତର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର 30 ଗୁଣ ନୁହେଁ 60 ଗୁଣ ନୁହେଁ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେଇ ସେ ପାଉଲଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁ ତାହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ମହାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାନିବେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ତୁମର ଆଗମନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଉଦର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଆମେ କେତେ ଉଣା ପଡିକି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କେବଳ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ୍ରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଆଲୋ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉରବା ଶାଖାଲା ରବା ଆମେ କେବେ ନ ଭାବୁ ମୋ ଜୀବନଟା ବୃଥା ବୋଲି ତାହା ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ ଜାଗତିକ ମନାହିକି ଆମେ ସାଂସାରିକ ମନାହି କହିପାରୁ ମାତ୍ର ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇକି ନ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲର୍ଡ ହାଭ୍ ମର୍ସି ଅନ୍ us ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଏଇ ଦିନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି ହେଇ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହବ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କର ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ତୁମେ ଦିଅ ଲର୍ଡ ହାଭ୍ ମର୍ସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆତ୍ମା ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଛି ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧିତ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବି ତୁମେ ଦେଇଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ଏଇଠି ଉପସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମକୁ ଦୟା କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜାତୀୟ ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଦୟା କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ ହାଲେଲୁୟା ନଚେତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିକାଶ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନବ ଉରାବା ଶାଖାଲା ରବା ଉରାବା ସବାରି ଖାଲା ରବା କାରଣ ତୁମେ ସେଇଦିନ ଜିଜିକଲ କହିଲ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମେ କୁହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପରେ ମରିବେ ମାତ୍ର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନ କହିବ ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କର ପାପରେ ମରିବେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମଠାରୁ ଆମେ ନେବା हे प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହାଲେଲୁୟା ସବାରି ଖାଲା ରବା ଶାକାଲା ରବାନି ଆଧାର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିନଗର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ମୁକ୍ତି ନଗର ପାଇଁ ଓ ସେ ପାଷ୍ଟର ମାଉର ବେହେରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡାକରେ କିପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ କହିଲେ କେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର
आउ प्रभु से गोटे आईपीसी पेंटिकॉस्टल चर्च रे मते डाकिथिले आउ सेतोले से प्रचारक मोहन अंचल बोली जानी से लिलीगढ़ बोली जानी मु खुशी हेली आ पचारली जे तमे केमती ए रास्ता को आसिलो तमे केमती जने प्रचारक हेगलो पूरे पेंटिकॉस्टल चर्च भीतर को आसिलो सेतोले से जहा कहले ता सुनी आउ मोर हृदय आनंद रे परिपूर्ण हला ओ प्रभु तुमरे कृतज्ञ धन्यवाद देबो लागिली कारण से कहिले ना जने लोक आउ से मोहन अंचल से गोटे लोक आसिकी आमको प्रभु को कथा कहला आमे ताको एते विरोध कलु मात्र से भय कला नाही से कहला जदि मते मारिदेले मारिदेव मु तुम बाध्य करूने मु जहा जानि ता तुम कहूची पर तमे बुझिबो ले मोहन अंचल माने कि कोउठी ता गां कहि परिबो कि से कहला हां हां ता गां होची बुट्रिंगी तापर मु भाबिली बुट्रिंगी रो किए कहि परिबो सेठिकार लोक से पंदो ताकू परिचय देई नथे से कहले जने डेंगा लोक जने गोरा लोक बड़ साहसिक लोक से आउ से कौन गोटे बेहरा से कहूला मु कहली कौन तांको नाम माउर बेहरा से कहले हाँ 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 माउर बेहरा के मु कहली मोर निज बड़ बापांको पु भाई से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु से कहले तांको द्वारा एपरि भाबरे कथा कहिले से आमने बदली गलु आ मु बदली गली आ मु आज आईपीसी पेंटिकॉस्टल चर्च रे मु जने प्रचारक भाबरे कार्य करूची प्रभु तुम नामरो धन्यवाद से तो तुम निकट रे तांको कर्मर फल पुरस्कार से पाइथिले आउ तांको पुओ जॉन बेहरा से दायित्व अछंती तांको भी पवित्र आत्मा शक्ति रे परिपूर्ण करी तुमे तांको व्यवहार कर अनेक अनेक तांको संगे संयुक्त उराबा शाखाला रबानी खाला मंदर निकलास प्रति पाई तुम धन्यवाद दउछु ता निमंते तो प्रार्थना करा जाई पारिबो नै आउ प्रभु तुमे जो जणेलो से तुम निकट रे आउ अछंती कहिगी सेति पई मु तुमरो धन्यवाद दउछि हेई पारे तांकर जीवन लोकको आखि दृश्य हेकी आउ से प्रकार भाबरे उत्तम देखा जाई थाई न पारे किंतु से आरंभ रे एते सुंदर परिवर्तन एते उज्जोगी आउ सेतिले तुम पाई शेष समय तांको तुमे सुजोग देलो आउ असुस्थ पीड़ित हवा समय से निजको तुमरी समर्पण कले निजर समस्त पापगुलो स्वीकार कले मु मध्य तांको पई प्रार्थना करी आ मते देखैलो तुमे दर्शन रे से किपरि चाहुछथि बाध्य करी तांकर परिवार समस्त लोकंकु एकत्र करी मते बाध्य करूछथि एठी मीटिंग करी कि तुमे जीव छाडुना हालेलुया प्रभु तांको स्त्री तांको पिला माने सेमानक मनरे तुमे कार्य करो जेपरि प्रभु सेमाने तांको परि एक मनरे तुमर सेवा कार्य करिवे आ दिने तामे समस्त मिलित हो सेतले महानंद करिवो से आनंद आमानकर केही हरण करी के नब नाही गोटे आह्वान नै के आमानकु आज जीवाकु पड़िबो एई स्थानरु मु पाउलंको परि हेबी आ ता संभव ता असंभव नाही पवित्र आत्मा मानकर दुर्बलता रे सहाय्य करिवे आ परमेश्वर निजे कहिले आम्हे तुम्हारो सहाय्य करिवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करो से निकलास भाई परिवार से बहु तांगर पिला माने जेते अछंती सनको प्रत्येक को आशीर्वाद करो पछ कथा भूली जाई आगो को नै चलिबे आनंद रे तुम्हारो सेवा करी कारण कौनसी प्रकार के भी तो से फेलिबे नाही आमान को तांग निकट जीवा को ता बुझिबा पई प्रत्येक को दया करो शरीर प्राण आत्मा रे बड़ शक्ति दान करो तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमर हस्तरे माने समस्त निज अंजक समर्पण करी तुमर कंठापित पाद प्रणाम चुंबन करी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे एई प्रार्थना करूछि आमेन समस्त दुई हाथ ऊपर को उठेबा ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिम उई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वत फूटी पारे सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिम उई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वत फूटी पारे ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम
केते तेल बोतल ये रखाई से प्रार्थना कर आनी तेणु से तेल बोतल जो मैंने रखते प्रार्थना करिया संगे संगे जो मान जेकोसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य रोग व्याधि अच्छी से जगह आपण मानकर डाण हाथ रखु दुईटा जगह थे दुईटा हाथ आपण रखु यही स्थान रे ऑनलाइन रे अनेक शह शह लोक मैंने वाच कर जेहेतु लिखा ईश्वर वाक्य अति शीघ्र दौड़ आउ से अपना वाक्य पठे से सुस्थ करती गीत संहिता 107 पर्वर 20 पद अनुसार हालेलुया प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे दया कर प्रत्येक विश्वास अनुसार से प्रति घटू नाजरित जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे सेमानकर रोग सुस्थ हो जाऊ वर्तमान कारण प्रभु तुम्हें मते बिना मेडिसिन रे मते तुम्हें सुस्थ करो तेणु सेपरी भाव तुम्हें सुस्थ कर तुम्हें कह आम्भे सदा प्रभु तुम्हार आरोग्यकारी अनेक विश्वास करती तुम्हें आरोग्यकारी रोग सुस्थ कर बिना मूल्य रे नाजरित जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे तुम्हें कहल दुई जन लोक एक मना हुई मो नाम जहाँ किसी मागे मोर स्वर्ग पिता तो घटो पुणी विश्वास कर प्रार्थना जहाँ मागे ता पाइब माथ्यू 18 पर्वर 19 पद माथ्यू 21 पर्वर 22 पद अनुसार तेणु मैंने एक मना हो विश्वास सह प्रार्थना करुचु स्थान उपस्थित अनुपस्थित जो मान जेकोसी रोग व्याधि अच्छी छोट बड़ वर्तमान सुस्थ हो जीशुଙ୍କ नाम रे समस्त शैतान कार्य विनाश हो बंधन सब खोली जाऊ कष्ट जंत्रणा सब चली जाऊ से सुस्थता लाभ करतु आश्चर्य कर्म से निमंते साबित हो बोतल तेल अभिषिक्त हो आरोग्यदायक आश्चर्य कर्म सहित निमंते शैतान कार्य विनाश कर निमंते शक्ति युक्त हो प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे प्रभु जीशुଙ୍କ बहुमूल्य रक्त ईश्वर वाक्य पवित्र आत्मा शक्ति रे अमानकर विश्वास प्रार्थना अनुसार 10-23 अनुसार अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हो उदारबानी खाराबानी कुलाराबानी खाराबांगा शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे यही प्रार्थना करुअछि आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ गौरवपूर्ण आगमन पर्यंत और प्रत्येक सबर्ती हेउ आमेन। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड समस्त कृष्ण नाम रे प्रेज द लॉर्ड।